दुम्बे को भेजा, दुम्बा ज़िबा हुआ, इस्माइल बचे। जनाब इब्राहिम ने जब पट्टी हटाई, बेटे को जिंदा देखा तो कुछ तो खुशी हुई होगी। आवाज़ कुदरत इब्राहिम, हमने आपकी इस कुर्बानी को ज़िब्ह अज़ीम में बदल दिया, हमने ये कुर्बानी कबूल कर ली। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब अपने फर्जंद को लेकर घर आए। माँ जानती थी कि मेरा बेटा कुर्बान होने के लिए गया है, मेरा बेटा कुर्बान होने के लिए गया है। जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे हैं, जनाब हाजरा की नजर इस्माइल पे पड़ी। जनाब हाजरा गश खा के जमीन पे गिर गई, गश खा के जमीन पे। जनाब हाजरा को ये बर्दाश्त न था कि मेरे लाल के गर्दन पे छुरी के निशान हो। अल्लाह अकबर। जनाब हाजरा ये बर्दाश्त न कर पाए कि इस्माइल के गर्दन पे छुरी का निशान, लेकिन सलाम हुसैनी ज़हरा पर जिन्होंने सिर्फ निशान नहीं देखे बल्कि ऐसे ऐसे जख्म देखे हैं कि रूह ज़मीन पर कोई ऐसी खातून ज़ैनब के अलावा नजर नहीं आती कि जिसने ऐसे मंजर को देखा। अकबर जैसे फर्जंद के सीने पे अरे बर्छी का जख्म सिर्फ ज़ैनब देख सकती हैं। हजरत अज़ादारो, ये सब्र जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। और देखें शहजादी का मकाम और मियार क्या है, और यही वजह है कि सिर्फ कायनात में एक ही सानिए ज़हरा नजर आई सब्र के मामले में। देखें जनाब ज़हरा इस्मत कुल हैं, लेकिन ज़ैनब के सब्र का मकाम ये है, शहजादी का सब्र का आलम ये है कि दुनिया उन्हें सानिए ज़हरा कह रही है। अल्लाह अकबर। ये अय्याम अज़ा के लम्हे हमारे दरमियान हैं। ज़ाते हुसैन अलैहिस्सलाम पे अपने औलाद को कुर्बान सबने किया, लेकिन तारीख़ करबला में 3 हस्तियां ऐसी हैं कि जिन्होंने अपनी पूरी नस्ल कुर्बान कर दी हुसैन पर, पूरी नस्ल कुर्बान कर दी अपने हुसैन पर। 3 हस्तियां तारीख़ करबला में हैं कि जिन्होंने पूरी नस्ल मौला हुसैन पे कुर्बान कर दी। एक जनाब मुस्लिम इब्ने अकील हैं कि जिनकी पूरी नस्ल हुसैन पे कुर्बान हो गई। एक जनाबे रबाब हैं कि जिनकी पूरी नस्ल हुसैन पे कुर्बान हो गई, और एक अली की बेटी ज़ैनब है जिनकी पूरी नस्ल हुसैन पे कुर्बान हो गई। अजरकुम मिनल्लाह। लेकिन जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कभी इसका शिकवा नहीं किया, कभी शिकवा नहीं किया। उलमा से सुना है 12 मजलिसों में हमने कि जब खैमे जल गए, रात की तारीकी आई, तो ज़ैनब ने अपने बाबा को आते देखा था, लेकिन ज़ैनब ना पहचान पाई। जब वो सवार नजदीक आया, चेहरे से नकाब हटी, तो ज़ैनब लिपट के ये नहीं कहती बाबा मेरी नस्ल खत्म हो गई, बल्कि ज़ैनब के फिक्र ये थे बाबा मेरा हुसैन मारा गया। ये शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अपने बच्चों का पुरसा ज़ैनब ने कभी नहीं किया। शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने किसी से पुरसा नहीं किया अपने बच्चों का। करबला से लेके जिंदान तक का सफर, फिर जिंदान से 40 तक का सफर करके ज़ैनब आई मदीने। उस वक्त तक किसी से पुरसा नहीं किया था ज़ैनब ने अपने बच्चों का। ये हौसला, ये सब है माँ का। क्यों? इसलिए कि उस भाई पे गिरिया कर रही थी ज़ैनब
کہ جو مظلوم تھا، جو بےکس تھا، جو تنہا تھا، زینب 10 محرم کو ان لاشوں کے درمیان سے گزر رہی ہیں کہ جو لاشیں زمین کربلا پہ بکھری پڑی ہیں، زینب اپنے بھائی کے جنازے کو دیکھ رہی ہیں لیکن اونو محمد کے جنازے پہ گریہ نہیں کر رہی ہیں۔ زینب کربلا سے آئی زندان شام، وہ بھی وقت آیا سربائے شہداء جناب زینب سلام اللہ علیہ تشریف فرما ہے، واپس کیے جا رہے ہیں، تمام سر آ رہے ہیں اور تمام سروں کے وارثین بڑھ بڑھ کے استقبال کر رہے تھے عزاداروں، لیکن یہ جب 2 سر آئے اونو محمد کے، زینب آگے نہیں بڑھی۔ شام کی عورتیں کہتی ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے ان بچوں کی ماں مر گئی۔ زینب نے کہا تم نے انصاف نہ کیا۔ جناب زینب کے سب کا معیار دیکھو عزادار، اپنی پوری نسل زینب نے اپنے بھائی حسین پہ کر دیا، لیکن ماں تھی، ماں ہوتی ہے عزاداروں۔ پھر جب 40 پہ لوٹ کے آئی ہے کربلا تو خود کو حسین کے قبر پہ گرایا ہے اور اس عالم میں گرایا کہ علماء سے سنا کہ جیسے عباس زمین کربلا پہ گرے تھے، اسی عالم میں زینب نے خود کو حسین کے قبر پہ گرایا، گریہ کیا، ماتم کیا، سب کو پرسا دیا، لیکن اپنے لاڈلوں پہ گریہ نہیں کیا ابھی تک زینب نے۔ لیکن یہی شہزادی جب لوٹ کے مدینے آئی ہے، جب لوٹ کے گھر آئی ہے، عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا شہزادی اب آپ گھر چلے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ارے پہلا قدم حجرے میں رکھا، نظر چھوٹے چھوٹے امامے اور مسلح پہ پڑے، اب ممتا بھر آئی، کربلا کا رخ کیا، آواز دی میرے لاڈلو معاف کرنا، وعدہ بھیا سے کیا تھا، زینب جب تک زندہ